now, but just to say that we are going to record the session, and after that we'll be able to upload the video in our YouTube channel. So if you don't want to appear, please turn off your cameras because we are going to record it. Bienvenidos y bienvenidas todas. Es un gusto tenerles acá hoy en esta sesión. Apenas para decirles que vamos a grabar esta sesión para después también poder disponibilizar este video en nuestro canal de YouTube. Entonces, si ustedes no autorizan que utilicemos sus imágenes, por favor, mantengan sus cámaras pregadas. Nós também estamos tendo interpretação, então há interpretação em português, espanhol e inglês para esta sessão. Ustedes podem elegir no globo de interpretação acá em Zoom a língua que seja de sua preferência. Everyone, we are having interpretation for this session. We have interpreters in Portuguese, English, and Spanish. So you can choose in the globe here in Zoom the language you prefer. I will speak in Spanish because I'm seeing here that most of our audience is from Latin America. So if you don't understand Spanish or Portuguese, please choose English for interpretation. Bien, bem-vindos e bem-vindas. Es un gusto desde la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, esta sesión de presentación de lo paper temático que producimos durante este último periodo con las compañeras y compañeros de Contrato Social por la Vivienda en Ecuador, que tiene como tema, más allá de los vínculos urbanos rurales, la defensa de los territorios y las ciudades para la vida. Esta presentación es una presentación de un trabajo que está publicado en los sitios web de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad. Ustedes pueden accesar los sitios de la plataforma y descargar gratuitamente este trabajo. La idea es difundirlo entre todas las organizaciones, activistas, investigadores, personas interesadas en lo tema, lo más amplio posible. Y para la sesión de hoy, invitamos los colegas que nos ayudaron a producir a partir de una investigación no simplemente teórica, pero especialmente de prácticas y de experiencias concretas entre los vínculos urbanos rurales, los colegas del Contrato Social por la Vivienda en Ecuador, Rubén Paredes, Gabriela Vacacela y Diana Bell irán a presentar. Después vamos a tener dos personas invitadas acá para hacer comentarios, que serão André Biasotti, do Instituto Polis em Brasil, e Emily Matthijssen, de FIAN. São duas pessoas que participaram do grupo de referência desta investigação. Então, teníamos muitas organizações que discutiram esta investigação durante todo o processo de desenvolvimento, e André e Emily estão acá também para fazer alguns comentários. É um gusto, é um honor ter todos e todas acá. Eu vou agora passar para meu colega Nelson Sale Jr., que fará toda a moderação e apresentará nossos três primeiros invitados, e depois abrirá o espaço para comentários de André e Emily, e obviamente que também teremos a oportunidade que vocês hagam perguntas no chat ou depois para um diálogo com os apresentadores. Nelson, por favor. So, first of all,
Good morning. I will speak in Spanish because the majority are enjoying our webinar or meeting. I speak Spanish, and I go to use this language to contribute more for this dialogue. Buenos dias a todas e a todos aqui de Brasil, não? Pelo menos ainda estamos no final da manhã. E é prazer, não? Que possamos estar fazendo hoje esta divulgação, não? Deste trabalho que foi feito pelos colegas de Equador, não? Que sobre a perspectiva do direito à cidade e as conexões entre as questões urbanas e rurais, não? Bueno, primeiro, só para contextualizar, não sei se todos têm este conhecimento, não? Este é o último documento temático que chamamos de Thematic Papers, que trabalhamos pelo menos nos últimos 2 anos, com este intuito de contribuir com uma melhor compreensão, não? Sobre os componentes e questões centrais para a implementação do direito à cidade, não? Tivemos, então, alguns documentos mais gerais sobre a questão do direito à cidade, sobre o direito à cidade e toda a situação da pandemia, não? de Covid-19. Também tivemos sobre a questão de direito à cidade e os câmbios climáticos, sobre a justiça climática, não? E sobre a questão da cidade como um bem comum. Os outros documentos foram já mais imbricados com os componentes do direito à cidade, não? Sobre o direito à cidade e a cidade sem nenhum tipo de discriminação, o outro, o direito à cidade e a cidadania inclusiva, não? E o direito à cidade e a qualidade dos espaços públicos, e agora estamos, não, com este último documento temático sobre o direito à cidade e as conexões urbanas e rurais e as questões ambientais também imbricadas, que é o último documento. Só queria destacar que este é ponto muito crítico, sempre desde o início que começamos a trabalhar com o direito à cidade, não, com essa perspectiva de seu reconhecimento internacional, mesmo regional, sobre o direito à cidade como um direito humano coletivo, não? Desde que iniciamos essa discussão há 20 anos atrás, não? 22 anos atrás, nos fóruns sociais mundiais, aqui em Brasil, em Porto Alegre, sempre foi ponto crítico, não? Se a abrangência deste direito à cidade também estaria incluindo, não? Considerando as pessoas que vivem em las áreas rurais, não? Em los pueblos, não? Em las vilas, e portanto, se estariam sendo excluídos, não? Deste direito à cidade por não estarem vivendo em áreas urbanas. Sempre este foi ponto crítico, desde o início que iniciamos a construir esta visão, não, coletiva de direito à cidade, tendo claro com a experiência brasileira de la legislação de Estatuto da Cidade como ponto de referência. E isto se seguiu, não somente nas discussões, quando tivemos a construção dessa Carta Mundial de Direito à Cidade, onde buscamos, não, clarificar de que estávamos falando, sim, de la extensão e da compreensão de que esse direito também estava considerando as pessoas que vivem, não, nos assentamentos e nos locais que são territórios rurais. Isto está na carta, e depois, não, mais recente, no processo de Habitat 3, quando fomos construir a visão do direito à cidade na nova agenda urbana, este sempre foi ponto crítico, até trazido por alguns países da América Latina, como, por exemplo, Colômbia e outros,
que inicialmente apresentavam resistências à inclusão do direito da cidade na nova agenda urbana, por entender que estava se trazendo um direito muito limitado com a perspectiva de só abranger os habitantes da cidade, não? Ou os habitantes das áreas urbanas. Esse sempre foi um ponto crítico, né, nas discussões, e consideramos que se segue, não? Muitas vezes com críticas pelo próprio termo cidade ser um termo que possa não estar considerando as questões ambientais e dos territórios rurais e de toda a abrangência de um território onde vivem as pessoas, nos assentamentos humanos, e por isso temos sempre, desde o início, este cuidado de sempre falarmos, não? O direito à cidade abrange todos os tipos de assentamentos humanos. E este, portanto, documento temático é uma grande contribuição, não, para trabalharmos, aprofundizarmos e buscarmos cada vez mais, não, clarificarmos esta conexão, não, do direito à cidade com as questões urbanas e rurais dentro de diversas dimensões. Então, esta é a contribuição do documento, não, que os colegas vão agora dar início. Na primeira parte, então, desta nossa evento, é uma apresentação, não, dos pontos mais centrais sobre esse documento temático, não? E, nesse sentido, eu invito, não, o colega Rubens Parede para dar início, não, à apresentação deste documento, e agradeço mais uma vez, não, a todos os colegas da equipe, não, de expertos que contribuíram muito para fazer esta contribuição deste documento temático. Muchas gracias, Nelson, por la introducción, las palabras. Buenas tardes, buenos días a todos quienes nos acompañan. Un agradecimiento a la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, por la coordinación de todo el proceso que nos permitió trabajar el año pasado y ahora este espacio también de discusión. Y también agradecer a los soportes y el acompañamiento del grupo de referencia, el Instituto Polis, FIAN, Urgency, Wairu Commission, para elaborar este documento que, como bien señala Nelson, fue un trabajo colectivo de discusión y que ahora lo queremos compartir en síntesis, digamos, con quienes están conectados. Voy a pasar la presentación. La estructura del documento y de la presentación es la misma. El documento tiene cuatro partes. Una primera parte que hacemos una evaluación y un posicionamiento crítico, digamos, para hacer una evaluación y encontrar unos desafíos del contexto actual. Una segunda parte en el cual abordamos el derecho a la ciudad desde esta perspectiva territorial, tratando de superar la dicotomía urbano-rural. Y poniéndolo en diálogo con otros marcos conceptuales y marcos teóricos que nos parecen importantes desde el tema que aborda el documento. Estas dos partes las voy a realizar yo, la presentación, y luego me tomará la posta Gabriela, quien presentará el punto 3, que son algunos ejemplos más ilustrativos que exhaustivos, digamos, de casos donde se empiezan a explorar otras formas de relacionarse con el territorio. Y finalmente Diana cerrará la presentación con unas recomendaciones que también hemos planteado a partir del análisis que hacemos. Paso a la primera parte. Bueno, en la primera parte lo que buscamos es partir con un posicionamiento crítico que nos permita abordar el tema de los vínculos urbanos rurales, destacando o remarcando que en condiciones, digamos, de los patrones enmarcados, patrones socioculturales, económico-productivos, forjados por el capitalismo industrial y luego por el capitalismo financiero y neoliberal, esas condiciones son violentas, son injustas, han sido inequitativas, por tanto, porque finalmente se están dando en el marco de un sistema que tiene como centro de atención, digamos, la maximización de beneficios, la acumulación de esos beneficios en pocas manos, y se desentiende de los conflictos
conflictos sociales, ambientales y el desastre ecológico que se está produciendo en ese proceso de producción. Entonces, partimos, por tanto, haciendo una crítica y relacionando las formas estructurales que identificamos de violencia e injusticia que han caracterizado a este modelo de civilización desarrollista moderno, que se sustenta a nuestro criterio en 4 pilares. El primero es el capitalismo, convencido de que el crecimiento ilimitado es posible y que se puede mercantilizar todas las dimensiones de la vida sin tener, digamos, consecuencias graves. El segundo es el colonialismo, que invade, arrasa territorios, culturas, cosmovisiones, y que continúa, digamos, de forma camuflada a veces de democracia, de desarrollo de religión, imponiendo su voluntad con violencia en algunos territorios. También el antropocentrismo, que nos ha hecho olvidar que somos naturaleza, que no estamos externos a la naturaleza, que somos naturaleza, no estamos por fuera ni encima de ella. Pero que sin embargo nos ha convencido de que podemos usar la voluntad casi de forma suicida, ¿no? Y ya vemos las consecuencias. Y finalmente el patriarcado, que nos parece también un pilar que, como nos cuentan los feminismos, quizá el más antiguo y el que más violencia sistémica ha producido, tanto material, simbólica, sobre mujeres, disidencias heteronormativas y no binarias. Entonces, en esta primera parte, lo que planteamos es una lectura crítica de ese contexto en el cual creemos que hay que leer los vínculos urbanos-rurales, sobre todo porque hay unas relaciones, digamos, que permiten que ese esplendor de muchas ciudades que se pueden ver, sobre todo en el norte global, se sostienen únicamente en base a zonas de sacrificio, sobre todo también en el sur global, y que creemos que, dado los picos de combustibles fósiles y el desastre ecológico que hemos producido, se tienen que replantear. Ahí simplemente mencionar que hay un trabajo paralelo que realizó el Contrato Global por la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, de autoría de Álvaro Puertas, donde hay algunos datos que son interesantes desde la perspectiva de la justicia climática, como la huella ecológica, que se puede ver en el gráfico de la parte alta derecha, o algunos otros elementos y datos que nos permiten sostener esta posición crítica, como los datos presentados por Carpintero y Reichman en un artículo donde analizan el perfil metabólico de 175 países entre industrializados y en desarrollo, y donde se puede ver las diferencias en consumo de energía de 1 a 3, de 1 a 4, de materiales de 3 veces más, de hierro de 6 veces más entre industrializados y en desarrollo, y de cemento del doble, ¿no? Entonces ahí hay unas inequidades que están presentes en esas relaciones. O, por ejemplo, los datos que también los mencionamos en el documento en relación a lo que tiene que ver con los sistemas alimentarios, donde Wenard nos recuerda que al 2019, 2.000 millones de personas no tenían acceso a alimentos suficientes y nutritivos, a pesar de todo el despliegue de la agricultura industrial y el comercio internacional de alimentos. O los datos de la ONU, que, como bueno, todos sabemos, nos recuerdan que el 60 o el 70% del consumo de energía y el consumo en general y de emisiones de gases de efecto invernadero está en las ciudades, y por tanto eso tiene unas consecuencias sobre el territorio más amplio por fuera de esos límites urbanos. Y quizá el dato alarmante, que no lo abordamos en el documento, pero he querido traerlo acá también para discutirlo como un factor adicional, es un informe producido por la WWF sobre un estudio que hacen en poblaciones de animales, y donde se muestra que a partir del 70 hasta el 2016 hay una pérdida media de 68% de las poblaciones que estudia el índice del planeta vivo. Lo cual, digamos, da más elementos para coincidir con algunos autores que ya hablan de la gran sexta extinción, ¿no? Entonces, en esa primera parte hacemos esa lectura crítica. Luego, en una segunda parte, analizamos cuál es el abordaje que hacen las agendas globales de los vínculos urbanos-rurales. Ahí destacamos que la Agenda 2030, bueno, identificamos cuatro objetivos que a nuestro criterio son importantes en esta lectura de los vínculos urbanos-rurales, por el flujo de personas, de energías, materiales, alimentos y recursos que se dan, digamos, en estas relaciones, y que si son positivos, evidentemente contribuirán a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones. El primero es el objetivo 2, que aborda los sistemas alimentarios, la nutrición y la agricultura desde un enfoque de seguridad alimentaria, con lo cual también marcamos una posición un poco crítica, porque como sabemos y comentábamos con los compañeros
de FIAN principalmente y del grupo de referencia, ese discurso, digamos, de la seguridad alimentaria promovió las revoluciones verdes que también priorizaron la agricultura industrial vinculada a los mercados internacionales. El objetivo 11, que bueno, sabemos aborda los asentamientos humanos, ciudades y asentamientos humanos desde una perspectiva integral, territorial, y donde se manifiesta de forma explícita la necesidad de vincular áreas urbanas, periurbanas y rurales en una dinámica positiva, digamos, en dimensiones sociales, económicas y ambientales. El objetivo 12, donde se aborda el uso eficiente de energía, recursos, generación de empleos y demás, desde una perspectiva de sostenibilidad hacia el futuro, y se hace énfasis en factores vinculados a la sensibilización y la educación sobre el consumo y las formas de vida sostenibles. Aquí también se menciona, aunque con menos énfasis que en los elementos de consumo, los factores relacionados a la producción y la responsabilidad de las empresas frente a todos los efectos colaterales de los procesos productivos. Y finalmente, bueno, el objetivo 15, que aborda la deforestación, la desertificación y todos los efectos, como efectos, digamos, de las actividades humanas que tienen una relación directa, como sabemos, con el cambio climático y han sido devastadores también con el tema de los ecosistemas no terrestres. Este objetivo creemos que es clave porque, digamos, de alguna manera es la motivación irracional de ganancia lo que permite que sigan avanzando y arrasando los ecosistemas terrestres por la demanda de recursos, de energía y materiales que requieren esta forma de vida que hemos, digamos, sostenido hasta el momento. El Acuerdo de París, como sabemos... Rubén, perdón, Rubén, los intérpretes piden para hablar un poco más despacio para que consigan acompañar. Gracias. De acuerdo. El Acuerdo de París llama la atención también sobre la salvaguarda de la seguridad alimentaria, porque es un factor clave desde la perspectiva del cambio climático. Se verá afectado digamos, por el cambio climático, la producción de alimentos, y también aspectos relacionados a la deforestación y la degradación de bosques que de alguna manera contribuyen o sí, pueden contribuir, digamos, desde perspectivas de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Por otro lado, la nueva agenda urbana, como todos sabemos, incorporó, como mencionaba Nelson, el derecho a la ciudad como un ideal común, un ideal colectivo, y concibe a los asentamientos humanos en una dimensión que cumple una función social y ambiental, además con funciones territoriales que van más allá de los límites urbanos y rurales. También están explícitas elementos vinculados a protección, conservación y promoción de ecosistemas, hábitats naturales y biodiversidad. Algunos otros elementos como la interacción y la interconectividad de las zonas urbanas rurales, allí proponen fortalecer los sistemas de movilidad y transporte sostenibles, como redes de infraestructura y conectividad para mejorar la productividad, digamos, y la cohesión social y las interrelaciones entre zonas urbanas y rurales. Y hay otros elementos que, a pesar de que no están explícitamente mencionados como vínculos urbanos rurales en la nueva agenda urbana, sí están, digamos, abordados desde una perspectiva de esta integralidad de los sistemas territoriales, ¿no? Hay algunos numerales que están. Y hay un documento adicional que se publicó por Naciones Unidas mismo, que tiene unas líneas guías de principios orientadores para implementar tanto los ODS como la nueva agenda urbana desde esta perspectiva del derecho a la ciudad, con algunos elementos relacionados a gobernanza, enfoque integral sistémico, lo que se ve en la gráfica de acá arriba. En la segunda parte del documento, como decía, hacíamos una lectura, repasábamos algunos elementos claves del derecho a la ciudad desde nuestra perspectiva, resaltando esta dimensión colectiva del derecho a la ciudad, las interrelaciones que tiene con los derechos humanos, está interrelacionado y es parte, digamos, de los derechos humanos, los elementos vinculados a la justa distribución de cargas y beneficios, la función social y ambiental de la propiedad y del territorio, también destacando que este concepto, el derecho a la ciudad, ha tenido apropiaciones interesantes desde movimientos y organizaciones sociales que han enriquecido el concepto y lo han aterrizado, digamos, en diferentes territorios. Y destacamos en esta sección la importancia desde la perspectiva del derecho a la ciudad, del concepto de justicia social,
que tiene que articularse con la justicia ambiental, la justicia climática y la justicia cognitiva también para rescatar los saberes y prácticas de las comunidades que están en los territorios y que la agroecología ya creo que lo está haciendo muy bien también desde el ámbito alimentario. Planteamos que el derecho a la ciudad tiene que estar interrelacionado y debe ser interdependiente con los derechos humanos. Digamos, está interrelacionado y es independiente, pero tiene que abordar también y garantizar los derechos de la naturaleza para poder tener una materialización real. Es decir, abordar solo el derecho a la ciudad y los derechos humanos no es suficiente si se quiere garantizar realmente avanzar en territorios para la vida, que es lo que planteamos. Y en estas articulaciones identificamos 4 elementos que es sobre lo que estructuramos luego el análisis de los casos, que están relacionados a producción y consumo responsable, a la economía solidaria, a la soberanía alimentaria y a la defensa y cuidado de los territorios, sobre todo visibilizando los elementos, las luchas y resistencias que se dan en torno a la justicia ambiental, a la justicia climática principalmente. En el primer caso, todo lo que implica la producción y consumo, creemos que es un elemento que obliga a un cambio cultural importante, tanto al nivel individual como colectivo, y que tiene mucha incidencia en cómo se dan esos vínculos entre áreas urbanas y rurales. Pero sin perder de vista, evidentemente, que hay una responsabilidad también, no solo desde la perspectiva de consumo, sino de producción, y hay ahí un rol fundamental de gobiernos para regular y controlar cómo se producen los elementos y obligar a las empresas, como decía, a responsabilizarse de las consecuencias que puede tener esos procesos productivos. En el caso de la economía solidaria, creemos que es un factor importante porque ayuda a articular estos 3 elementos, el derecho a la ciudad, el derecho a la naturaleza, los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, porque finalmente está centra su atención en la satisfacción de necesidades por sobre los beneficios de capital. Tiene principios orientados por la cooperación, la autoorganización, la ayuda mutua, la solidaridad y la democracia, entre otros. La soberanía alimentaria creemos que es un eje fundamental también, ya que orienta a los sistemas alimentarios hacia la gente, es decir, prioriza a la gente, valora a quienes proveen los alimentos, cuida las semillas, la tierra, el agua y la biodiversidad como bienes comunes, y por tanto los considera un sustento material, simbólico y espiritual de los pueblos. Entonces nos parece que hay un elemento fundamental para esta lectura de vínculos urbanos-rurales también. Y por último, lo que mencionaba, la defensa y el cuidado de los territorios, enmarcados sobre todo en las luchas y resistencias que se están dando desde las comunidades, sobre todo en procesos de extracción petrolera, minera y demás procesos extractivos, que creemos que ahí también hay elementos que nos permiten hacer una lectura distinta de lo que son y de lo que están siendo y podrían ser los vínculos urbanos-rurales. Hasta ahí llego con la presentación de mi parte y doy paso a Gabriela para que continúe con sus láminas. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos y todas. La parte que me correspondería es en la línea, o el título es Otras formas de actuar, en la línea de eso de que hablamos de no solamente ser pesimistas, sino de tener esperanzas desde ese pesimismo frente a a todo lo que habíamos escuchado, a todo el tema que habíamos, que en la primera parte pusimos como en contexto, ¿no? Y la idea de este capítulo del documento es poder ubicar estos esfuerzos inspiradores alrededor del mundo, estas acciones colectivas, responsables, equitativas, complementarias, ¿no es cierto?, en un esfuerzo, en un primer mapeo muy grande de acciones que se vienen dando. Y entonces tenemos o hemos ubicado alrededor de 12, pero en este momento, para ser un poco más específicos, más cortos también con el tiempo, nos centramos en el primer eje de resistencia con 2 casos. El primero es el de la Reserva de la Biosfera del Chocó Andino, en donde, este es en nuestro país, en el Ecuador, en donde se conformó la mancomunidad
que involucra al municipio, el Distrito Metropolitano de Quito y a 6 gobiernos locales a nivel parroquial, ¿no? Y que busca como tener esta gobernanza dentro del área de reserva denominada Chocó Andino de alrededor de 286,000 hectáreas. Y justo actualmente digamos, hay una organización, un movimiento fuerte para poder iniciar la consulta popular que prohíba la generación de actividades mineras dentro de esta área, ¿no? La siguiente que nosotros tomamos como referencia es la lucha comunitaria en Cajamarca por el defensa del agua, ¿no es cierto? Es un esfuerzo de Máxima, una mujer contra la empresa minera de Newmont en la lucha por su derecho a permanecer y vivir en su tierra, protegiendo bienes comunes como el agua que sirve a toda la comunidad, ¿no? Este es generar nuevamente redes, ¿no es cierto?, de comunidad a través de esta lucha. El siguiente que tuvimos en la línea, en el eje que comentaba también Rubén anteriormente sobre la economía popular y la economía solidaria, tomamos en cuenta los sistemas alimentarios en el municipio de Orduña, en España, como la iniciativa desde este municipio para activar procesos socioorganizativos en torno a la soberanía alimentaria, ¿no? Siguiendo un modelo de producción agroecológico, principalmente con servicios de asesoramiento específico por la formación y el apoyo de productores y productoras locales. La otra que en cambio a mí me mueve un montón, ojalá podamos tener la oportunidad de seguir profundizando, es el grupo de mujeres de Mossoró, con la red de comercialización solidaria, así que sigue en Brasil, un grupo de mujeres que empezó a generar una red para buscar formas justas y solidarias de comercialización, ¿no es cierto? Con el principio de que la producción, la comercialización y el consumo deben estar alejados de toda forma de explotación. Y finalmente tendríamos el tema de adquisición y aprovechamiento de materiales en el Ayuntamiento de Helsinki para promover la contratación sostenible. Nuevamente es la generación de redes de contratación que pretende contribuir a la consecución de estos objetivos, ¿no es cierto? El poder cerrar y el poder juntar a las personas, a las comunidades. Y finalmente la recuperación de residuos y sensibilización de la población mediante acciones comunitarias en Lomé, en Toco, principalmente relacionada a la recuperación de residuos. Con estas muy breves, muy rápidas, digamos, acciones alternativas, otras formas de actuar, primero lo que nosotros empezamos o queremos dejar por sentado es el tema de la necesidad de generar redes, ¿no es cierto? De esto de irnos juntando. Y segundo, el de poder, más allá de tener un contexto que se viene gris, el poder ubicar estas acciones, ¿no es cierto? Y por eso es que tomamos esta lámina en donde hay cómo cambiar el mundo. Solos no lo vamos a poder, pero empezamos ya a juntarnos y la Plataforma Mundial por el Derecho a la Ciudad es justo estas redes que nos permiten poder conversar sobre estos temas, ubicarnos e irnos conociendo para empezar a juntarnos. Sobre esta base, nosotros y con el contexto anterior que comentó Rubén, hemos creado hemos planteado algunos niveles de lineamientos y recomendaciones que está a cargo de Diana Bell. Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes con todas y todas. Buenos días también. Como mencionó Gaby, bueno, basado en estas experiencias que acabamos de examinar un poco y basado en el análisis crítico que Rubén presentó del documento, vemos que para avanzar la defensa de los territorios y las ciudades para la vida, las políticas públicas, la planificación territorial, la administración pública no puede ignorar los límites ecológicos del planeta, ni negar las diferencias y la diversidad de formas de ser, saber y de poder los territorios. Como principios que anteceden y guían las recomendaciones que presentamos en este documento, afirmamos que se debe rechazar todas formas de violencia y discriminación de cualquier tipo y en cualquier dimensión material o simbólica.
y que también se deben adoptar mecanismos vinculantes en los ámbitos nacionales, regionales y globales para garantizar que los derechos humanos y los derechos de la naturaleza no sean violados. La forma que organizamos nuestras recomendaciones son en 2 escalas. Una escala más global, abordamos cómo la planificación y la gestión del territorio, tanto a nivel local y nacional, puede apuntarse a estos vínculos urbanos y rurales hacia la defensa del territorio y la vida. Y tenemos como 5 categorías de recomendaciones principales. 1, la regulación del uso del suelo debe ser el resultado de un proceso de planificación participativa con una comprensión integral y sistemática del territorio. Eso significa que se reconoce las interrelaciones generadas por ejemplo, en el territorio por las cuencas hidrográficas, los corredores biológicos, los sistemas alimentarios, así como los flujos económicos y sociales. 2, la importancia de repensar los mecanismos de participación ciudadana, específicamente desarrollando más herramientas y metodologías para facilitar el debate entre distintos actores y condiciones para así favorecer especialmente la participación de comunidades que han sido históricamente marginalizados en la toma de decisiones. 3, la importancia de tener más accesibilidad en la información, particularmente para empoderar que los ciudadanos o ciudadanas pueden tener más control sobre las acciones de sus gobiernos y las empresas que afectan su bienestar y que pueden violar sus derechos. 4, generar mecanismos de articulación que permiten equilibrar las acciones de diferentes niveles de gobierno, asegurando un enfoque multiescalar, transdisciplinario y multisectorial en la implementación de las políticas públicas. Y 5, como una última categoría global que vemos como crítico en estos nuevos acercamientos a la planificación y gestión del territorio, es la importancia de entender la planificación realmente como un proceso político que tiene, como antes mencionamos, que tiene que realmente priorizar la participación de organizaciones comunitarias y actores de la sociedad civil en los espacios de decisión, no solo en consulta, pero en los espacios de decisión, así reduciendo asimetrías de poder que específicamente, por ejemplo, la influencia de las corporaciones, las multinacionales en las decisiones políticas. La siguiente diapositiva, por favor. Y como como comenté antes, como la otra escala de recomendaciones que damos son concretamente relacionadas con las categorías que señalamos, que se señaló antes. Específicamente estas 4 categorías de la economía solidaria, la soberanía alimentaria, de la producción y consumo responsable y la defensa de los territorios. Entonces, de forma breve, para no entrar en tanto detalle, voy a mencionar algunas de las recomendaciones que incluimos en estas categorías. En la área de economía solidaria es crítico promover la producción local y fortalecer las economías locales bajo los principios del mutualismo, la ayuda mutua, el cooperativismo y la solidaridad. Y tanto así asignar recursos adecuados para asegurar que se puede fortalecer estos vínculos urbanos rurales de una forma más equilibrada y justa. También es necesario facilitar la participación de empresas sociales locales en la producción, gestión y suministro y distribución de sectores claves como agua, los alimentos, energía y otros servicios esenciales para así fomentar la autonomía y la sostenibilidad en el territorio. También es importante el aspecto normativo, institucional, que se crean nuevos marcos que permiten la participación mayor participación de empresas sociales locales en la definición de políticas públicas y en funcionamiento de programas que promueven la economía solidaria, especialmente, como antes mencionamos, de comunidades que han sido históricamente marginalizados. En cuanto a la área de soberanía alimentaria, algunas de las acciones concretas, perdón, algunas acciones concretas que vemos
como críticas es asegurar que las regulaciones de uso de tierra incluyen enfoques multiescalares, transdisciplinarios, interculturales para salvaguardar la protección de los ecosistemas y garantizar fuentes de agua y de alimentos. También que estas normas de uso de suelo urbano y los incluyen mecanismos de apoyo que permitan el desarrollo de la agricultura familiar y comunitaria, así también en espacios urbanos como rurales. Y también la importancia de establecer políticas públicas nacionales y locales para la alimentación y la agricultura que promuevan la observación, preservación y valorización de los sistemas de conocimiento ancestrales en la producción de alimentos. En la área de producción y consumo responsable, de igual forma, a nivel institucional es importante crear instrumentos legales y financieros que garanticen los derechos humanos y los derechos de la naturaleza en los procesos de producción y la transparencia de información proporcionada a las y los consumidores, especialmente a través de regulaciones para las grandes empresas y corporaciones multinacionales. También es crítico priorizar la inversión pública en el fortalecimiento y apoyo de iniciativas comunitarias que promueven la concientización ciudadana sobre prácticas de consumo responsable y fomentan la gestión sostenible de los residuos, en vez de, por ejemplo, únicamente dar estos roles de gestión a grandes corporaciones o grandes inversiones centradas en otro tipo de manejo de gestión de residuos. Y finalmente, en área de defensa de los territorios, es crítico establecer mecanismos vinculantes de consulta y control social según los marcos normativos internacionales de derechos humanos sobre los proyectos que impactan el hábitat de las comunidades en sus medios de vida y que amenazan la soberanía alimentaria y que destruyen paisajes de ecosistemas. Así también es crítico en nuestros territorios incentivar marcos normativos institucionales que sean posibles para dar nuevas puertas hacia un pluralismo jurídico en la justicia y también en instancias de ordenamiento territorial. Y finalmente es crítico entre las otras recomendaciones que incluimos en esta categoría, garantizar que el reconocimiento legal de los territorios pertenecientes a las comunidades ancestrales sean reconocidos, especialmente, por ejemplo, el reconocimiento y protección de la tenencia colectiva de la tierra. Por cuestiones de tiempo, no entramos en algunas de las otras recomendaciones que también están incluidas en el documento, pero ahí están detallados en estas 4 líneas críticas que vemos como una área donde va a promover un nuevo acercamiento a un entendimiento del territorio hacia la defensa de la vida. En estas 4 áreas, ahí tenemos en el documento más detallado diferentes recomendaciones, así como las recomendaciones más globales antes mencionadas que abordan la gestión y planificación del territorio. Entonces, con eso, no sé si hay el último diapositivo, gracias. Sí, con eso, en nombre del Contrato Social por la Vivienda, agradecemos nuevamente su participación en la presentación del día de hoy y nuevamente a la Plataforma Global por el Derecho a Ciudad por esta oportunidad de colaborar en este importante documento. Aquí tenemos el contacto del contrato, cualquier pregunta que tienen sobre nuestro trabajo o el proceso de construir el reporte, nos pueden contactar. Entonces, muchas gracias nuevamente. Gracias aos colegas Rubens, Gabriela e Diana por nos estarem trazendo as principais questões, ¿no?, do documento. Muitas graças. Também agradeço que estamos com a participação de, claro, muitos colegas aqui de América Latina, mas também há colegas de África, de Norte-América, de Europa, que estão participando aqui do nosso webinário sobre a questão referente a toda essa preocupação que temos, sobre
las conexiones urbanas y rurales y lo direito a la ciudad, ¿no? Bueno, vamos passar para outro momento do nosso evento, que são dois colegas que vão fazer alguns comentários sobre os documentos, porque participaram também, contribuíram com a elaboração desse documento temático, não? Que são os colegas André Apolo Biasotti, que é de nossa organização aqui de Brasília, Instituto Polis, não? E Henrique também somos membros, e Emily Matthijssen, não? Que é da FIAM, não? Que também contribuiu muito para a construção desse documento temático. Então, inicialmente, cada um tem 10 minutos, não? Para fazer seus comentários e destacar o que consideram mais relevante, não? Do que está sendo, principalmente, dentro da perspectiva de uma clarificação e compreensão, não? De como podemos trabalhar esta agenda, toda a visão do direito à cidade com as questões dessas conexões urbanas e rurais. Então, inicialmente, André, por favor. Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Eu sou André Biasotti, sou de São Paulo, aqui no Brasil, trabalho no Instituto Polis e vou tomar a liberdade de falar em português, na minha língua, para ser um pouco mais fácil para mim, para poder articular as ideias. Eu gostaria primeiramente de agradecer e parabenizar a Plataforma Global pelo Direito à Cidade e também aos companheiros e companheiras do Contrato Social para a Moradia, por terem consolidado, né, uma série de entendimentos, né, que foram construídos aí de forma bastante participativa entre os colegas do grupo e que traz, né, um documento que eu considero bastante completo, assim, né, de questões e de debates para a gente poder trazer, né, no âmbito das discussões do direito à cidade, uma série de análises críticas, né, de como que essa cidade se organiza hoje e da necessidade da gente ampliar, né, o que a gente tem chamado de vínculos urbanos rurais. Sem querer ser repetitivo, com o que já foi abordado um pouco sobre o documento, mas trazer alguns pontos que eu considero importantes que o documento traz e que devem ser evidenciados, né? Eu dividi aqui em 3 principais pontos de discussão que eu gostaria de salientar. Acho que o primeiro deles, que o documento traz de uma forma bastante apropriada, é a necessidade da gente reconhecer a prevalência da vida, né, sobre qualquer um dos aspectos específicos, né, de discussão sobre as cidades. O que a gente traz, né, e acho que o documento expressa isso muito bem, de que o que a gente defende é a prevalência da vida sobre fatores econômicos, né, principalmente. A gente percebe que no âmbito do sistema capitalista, a gente tem uma prevalência de fatores econômicos, né, nas tomadas de decisão, nos espaços de poder, e que a gente precisa retomar de que a vida esteja em primeiro lugar, né, acima de tudo. E eu acho que isso é muito importante, né, e principalmente trazendo essa perspectiva de que tanto direitos humanos quanto os direitos da natureza devem ser considerados, né, no âmbito do crescimento urbano, no crescimento econômico, de igual teor em relação às questões econômicas, né, e acho que isso possibilita uma visão integral do território, né, quando a gente discute sobre a questão de direito às cidades e também as relações com os espaços rurais, né, então isso traz uma série de apontamentos que acho que as recomendações do documento trazem também de forma bastante clara, que como que a gente consegue superar essas perspectivas, né, do que a gente considera como rural e urbano no âmbito do planejamento urbano e abrir espaço para outras abordagens, né, que enxergam a natureza de uma forma mais integrada.
né? Então, considerando bacias hidrográficas, corredores biológicos, sistemas alimentares, fluxos sociais e econômicos. Então, a gente sair dessa dicotomia que foi estabelecida entre um urbano, que teoricamente simboliza o que foi entendido como civilização, e a natureza, que historicamente é entendido como uma selvageria, como algo rudimentar e primitivo, né? Acho que o documento ele traz de forma muito clara o quanto que precisamos superar essa visão e partir para uma visão mais integrada mesmo, e entender o quanto que a natureza e o quanto que os povos e comunidades tradicionais inspiram o desenvolvimento urbano das cidades e de comunidades em todo o mundo, né? Então, acho que dentro dessa perspectiva o documento também traz com bastante centralidade de que é necessário reconhecer, valorizar, fortalecer os modos de vida das diversas comunidades tradicionais que estão nos territórios e que são continuamente pressionadas, né, a saírem dos seus territórios, pressionadas a integrarem o mercado, pressionadas a deixarem os seus modos de vida e passarem a ter um modo de vida globalizado, né, voltado à reprodução do sistema capitalista que tanto tem sido criticado, né? Então, a gente tem que reconhecer esses diferentes modos de vida e entender que eles expressam, né, diferentes formas de viver, diferentes formas de enxergar a realidade, diferentes formas de se produzir e de se relacionar com o território e com a natureza. E esses modos de vida, eles devem nos inspirar a modelos, né, de estruturação de comunidades aí em todo o país, e acho que eles trazem, né, formas alternativas que, né, nesses 4 elementos, 4 fatores que o documento traz, de economia solidária, de soberania alimentar, do direito dos territórios, que eles nos apontam, né, diferentes formas de se desenvolver para garantir a justiça social e para garantir que todas as pessoas tenham acesso à qualidade de vida. Então, acho que esse documento, né, acho que isso é bastante central no documento. Outra questão que eu gostaria de ressaltar é a centralidade, né, no âmbito dessa discussão dos vínculos urbanos e rurais, uma certa centralidade na questão alimentar, né, que eu acho que é bastante importante também da gente observar o quanto que o alimento, né, o alimento e de forma um pouco mais ampla, né, os recursos naturais de forma geral, o acesso à água, ele é central nesse debate dos vínculos urbanos rurais, né? E aqui, acho que trazer uma perspectiva, né, que é importante de se considerar, de que quando falamos de alimento e quando falamos de alimentação, a gente está pensando na transformação de sistemas alimentares que hoje são centralizados, são focados no monopólio, são focados na exportação de produtos, né, na exportação global de alimentos, e que há uma perspectiva crítica a isso, que é representada de forma muito forte na agroecologia, né, de que a gente defende sistemas alimentares na perspectiva da agroecologia, que de forma geral eu acho que está muito relacionada e muito ligada a tudo que é discutido e que é trazido por esse documento, né, de como fortalecer esses vínculos urbanos rurais a partir de uma outra perspectiva de produção e consumo, que relacione e integre de forma mais direta, né, esses 2 territórios, né, esses territórios que existem no nosso planeta. Então, eu acredito que a agroecologia, ela indica, né, diversos caminhos e que a gente precisa aprofundar, né, acho que um pouco do que foi falado, de aprofundar a relação entre as redes, né, as redes que discutem a temática do direito à cidade com outras redes no âmbito internacional, no âmbito nacional e até nos âmbitos regionais e locais, que discutem essas outras formas de desenvolvimento. E eu acredito que, principalmente no caso do Brasil, mas também em outros países, as redes que têm trazido a temática da agroecologia e abordado essa temática, eu acho que elas são centrais para essa articulação e para essa troca a nível internacional. E, por fim, eu acho que um outro ponto, né, que é citado no documento, que também é objeto de outro documento específico, é a questão da construção do comum. A gente vê o quanto que governos nacionais têm sido cada vez mais cooptados, né, pelos grandes mercados, por grandes corporações,
né, todo o poder econômico que a gente vê em todos os países, né, e o quanto que a gente precisa fortalecer a relação do comum, né, o princípio do comum, enquanto um princípio de gestão coletiva de processos e recursos nos territórios, né? Então, o quanto que se pode fortalecer comunidades na gestão local desses recursos e dos seus territórios, garantindo maior autonomia a elas perante esse sistema capitalista que constantemente busca expropriar essas comunidades dos seus territórios e do acesso aos seus recursos, né? E eu acho que cabe lembrar também, de forma rápida, de que a gente no mundo inteiro tem visto a ascensão da extrema-direita e que essa extrema-direita busca constantemente cooptar as pautas ambientais e as pautas sociais, e que esse documento, eu acho que traz um certo chamado, né? A gente lutar contra essa extrema-direita, fortalecer a relação entre as redes, né, que existem e que trazem essa discussão de uma forma de desenvolvimento alternativa ao capitalismo, né, juntar essas redes e organizações que lutam por uma perspectiva anti-hegemônica, anticolonialista, antipatriarcal, que combata as diversas violências que estão presentes aí nos povos, junto aos povos e comunidades em todo o mundo. E aí, por fim, acho que só compartilhar que no Brasil a gente tem uma plataforma do movimento agroecológico que mapeia experiências de agroecologia em todo o território nacional, chamada Agroecologia em Rede. Vou compartilhar no chat o link dessa plataforma, e que, assim como foram apresentados alguns estudos de caso, né, a gente também tem outros casos, né, especificamente no Brasil, que trazem essa perspectiva da agroecologia, principalmente, que dialoga diretamente com o documento que está sendo lançado e que pode servir de inspiração para lutas em todo o mundo. Então, agradecer muito a oportunidade de compartilhar com vocês algumas dessas questões e também muito feliz com o lançamento desse documento, que acredito que é importante para a gente pensar os nossos caminhos daqui em diante. Muito obrigado. Graças, André. Acho que, em especial, este último componente, não sobre a questão dos comunes, é um ponto também muito relevante, não, para a visão do direito à cidade, que temos, não, como uma perspectiva de que a cidade que queremos é justamente uma cidade com um bem comum. Este foi também mais um ponto crítico, não, que não se quedou na nova agenda urbana, por resistências de vários países, como Estados Unidos, não? E alguns países asiáticos, mas também da União Europeia, que se quitou no último momento da negociação esta visão da cidade como um bem comum, não? E que para nós outros é uma questão central, não? Esta visão que temos construído em todos esses anos. Como também, não, quando estamos falando de direitos humanos, há uma necessidade de também nos termos mais esforços para não cairmos, talvez, numa armadilha, não, de separar os direitos humanos e direito à natureza, porque é justamente este é um outro ponto crítico, não, de não compreender que quando falamos, não, da perspectiva de direito à natureza, não, estamos falando também dessa perspectiva de direitos coletivos difusos e, portanto, não de uma visão tradicional e só de direitos individuais como direitos humanos. Bueno, paso a palavra e a contribuição, ¿no?, de nossa querida colega Emily Matthijsse de FIAN, ¿no?, que há muitos anos tem colaborado, ¿no?, com a construção também do direito à cidade, desde quando estava em Habitat International Coalition, ¿no?, e colaborou muito
com esta construção desse documento temático, não? E seguro que vai trazer aqui algumas questões muito relevantes também para este nosso diálogo. Graças, Emily, por estar com nós outros hoje. Hi everyone, I'll give a minute in case, I will speak in English, so in case someone needs to put on the interpretation. I guess I'm changing the vibe a little bit. So good morning to everyone. As was shared already, I work with FIAN International, which is an international human rights organization working for the right to food and nutrition. We're based in Germany, but I'm calling from Minneapolis, Minnesota in the US, where it's very snowy and cold. And FIAN is an organization that I would say historically works with or in support of rural movements, primarily peasants, indigenous people. And so entering the right to the city work is a really interesting process also for the organization I work for. It was not always easy to talk about it, but it was important. And I wanted to really thank the platform for giving space to having this, not only this paper and the outcome, but opening up a process to really start to discuss these issues. Because I think for many years we've been we talk about, oh yes, okay, like how do we nuance this idea of the city? What does that really mean? Like, how do we see a broader interpretation of territories? Even though it's there, we've never really discussed it. And so this paper is super important because I think it kind of opens up a space to sort of move forward and like an enormous amount of progress that's represented from this paper from even like 5 or 6 years ago. And I can think when we've been having these conversations, because I think it also, the process of the authors coming to the resource group also brought out some of the tensions, the healthy tensions that exist within the platform, within issues like this, which they don't put in competition issues around different kind of social justice issues, but they do bring out the tensions that exist in a lot of the different movements and priorities and understandings of issues that within like the movements and communities that all of us work to support. For those of us working on food and food systems, it's always been complicated talking about cities because there's two realities that we need to deal with at the same time and hold space for. And the first is that cities are growing. Cities are very demanding in terms of their resource needs, in terms of food, in terms of energy, and all of the things that the paper said, that there is this need that we have to feed people in cities. And a lot of the people in the cities are actually being displaced from rural and semi-rural areas. And at the same time, and quite related to that, rural areas are sort of being totally dismantled. Agriculture is becoming really impossible at the small and medium scale. And the way that food systems at the industrial food systems policies and priorities and practices are sort of totally remaking territories in a way that accommodates profit over people's lives, their livelihoods, their health, their well-being, and the climate, just as it is in cities. So you have these same structures of oppression that exist, but having a process in a paper like this starts to bring space to have that discussion and bring movements together. And it also allows us to have these conversations that are really important because we do see tension sometimes between, the rural peasant movements and then the housing movements, or tension between the food producers movements and the people working on hunger and poverty, because there's not always that space to discuss that. So I guess that was a long way to say that I think this is incredibly important conversation to have, and that the paper has really managed to capture all of those nuances and really start to give us the possibility to confront these different structures of oppression, to build a stronger platform, to build stronger advocacy, to build stronger common understanding. Because as we know in human rights, and with the right to the city shows really clearly, we cannot isolate our advocacy around human rights. We cannot isolate housing and food or land and climate. If we work in isolation, it makes no sense, and it actually comes to our detriment in terms of how much we can advance things. And also bringing power in different struggles together gives our best shot in actually making change on the ground. And in terms of
a lot of the questions that we're having around, I don't think I need to add much actually, because I think all the speakers did a really great job. And I think Andre also laid out very clearly also some of the really important points around acknowledging also all of the work in terms of territoriality that has been done in the agroecology movements, and bringing that into the right to the city space is a really interesting and an important part of having this sort of rural urban debate, and even just a bigger territorial discussion. But one of the questions that we have, or we're starting to grapple with a little bit more, is that we know that at the end of the day, having a strong territorial food system and a strong, what's the word I'm looking for? One that is sort of autonomous, that it can support small scale production, that actually allows people to have accessibility to food despite different income levels and realities, is the ultimate goal of food sovereignty, is the ultimate goal of the right to food and nutrition, because that it's sort of, but we don't ever put it in that way, I think. So also through the right to the city lens, it's helped us articulate better what the outcomes of food sovereignty and the right to food should look like. And one of the questions that we're really grappling with, and I think it's interesting in this paper a little bit, is how do we then govern territories to have right to food and food sovereignty outcomes? Because of, well, two things. One is that territories are not always reflective of political boundaries. So what does it mean when you have multiple localities or multiple scales of government governing things like food systems? To have a territorial approach becomes quite complicated, but of course the paper shows some territories and localities that are really finding solutions to these really complicated governance dynamics and practical dynamics as well. And also, what does it mean with the reality that the local is often connotated with the urban, which it's not to criticize it, it's just, it is oftentimes an urban dominated conversation, but we're starting to see more and more a shift towards a different understanding of what local and local governance could mean. We've been speaking with different people globally actually to understand this issue, as well as what do you understand by local, and where do you see and territories, and where do you see the governance priorities being? And it's so different in every context, but having this question around what does it mean to govern those territories for human rights outcomes has actually been quite an interesting one, especially outside of urban spaces where maybe resources are different, structures of policymaking are different, or sometimes also the reality that outside of urban spaces there isn't power. And it's a really interesting thing to confront then with movements on the ground. How do you shift those dynamics, and do you see a possibility for that? So I think as we move forward as a platform and sort of continuing to consolidate our human rights work and territorial work, I think these questions will become really important in sort of navigating how do we do collective advocacy, what does it mean, what do we mean by that, and starting to create further space for bringing movements together and and starting to sort of dig in a little more. I don't want to take much more time because I really think there's a lot of people here, I think, who have a lot to say and have a lot of experience on some of the issues that maybe myself or Andre couldn't speak to yet. But that just again to really congratulate the platform and the writers for doing this really great work, and to use it as our basis to sort of continue to open that space and explore the tensions in our work and the uncomfortable realities in building social justice movements. So with that, I will stop, and I'm really curious to hear what other people have to say as well. Thanks. Thank you, Emily. I think your question regarding how will be the next steps. No, I can tell you, this event today, it's only the beginning. No, before we continue with this subject, the connections urban and rural, and right to the city for the next year. No, we'll have a plan, no, to continue to
maintain, no? Possibility to organize with other organizations some activities and work together for next year. I can tell this for you. Bom, bueno, agora temos mais praticamente 20 minutos para cerrar o evento, então é possível se abrir, não, para alguns colegas, companheiros e companheiras que estão presentes aqui neste evento para fazer breves comentários, não, ou questões para os colegas que contribuíram com o paper, não? E, então, teríamos aí uns 10 minutos, mais ou menos, para algumas colegas que querem fazer alguma intervenção. Então, estou mirando que Robson já está com querendo falar, não? Então, já pode dar início, Robert, please. Mas seja muito Nelson, thank you. breve. Thank you to the platform. Thank you to all the contributors or writers. Emily raised some questions that had my head racing for a while because, as you know, I've always said to you all that it is a struggle to explain how work happens outside of the US, right? And particularly with respect to social movements. There is a term we use called internationalism, right? Which I think people outside of the US have a strong understanding of and a strong belief of, but I'm not so sure in the US if we understand that term, or quite frankly, and I'll say this only in the space, that we care much about it. And I think Emily is one of those people that does. I've worked with Emily for a long time. I got my grounding in Brazil, understanding these connections of the urban and the rural, but I think Emily, through her remarks, to raise some valid questions of, so how do we open up these spaces to understand those connections? For me, I've done it fundamentally by getting involved in the right to food and the right to housing, which everybody knows is my passion, but what connects them? Land, right? So it's a struggle about land, right? So I've come from that basic point in the US when I try to explain to everybody that I'm talking about human rights through these two lenses and trying to bring them together. So I don't want to, you know, these types of spaces always gets my brain churning and I don't always have my thoughts organized. But I want to thank everybody for this paper because it gives me a tool now to kind of say what it is I was trying to say, but trying to show people. I was introduced to the right to the city concept through David Harvey and Neil Smith. And, you know, I think it was more at that point focused on the urban. But now I see the connection with the role in the urban and, you know, so many years later. But how do we get other people thinking that way? So I think this paper gives me a tool to do that, right? And I look forward to distributing this and having some conversations about it with groups around the US and with Emily. Emily will certainly hear from me a lot because I think the two of us are going to have to figure out some steps forward together, but I look forward to those conversations. So thank you for the opportunity to speak. Sorry, I was so all over the place, but you know, I just wanted to make those points. So it's still open. Who more wants to make some comments or raise some question for our colleagues? So for we have more few minutes, I come back for the colleagues, Rubens, if you want to make more some, raise more some issues or please. Sí, no, gracias Nelson. Solo algunas reacciones inmediatas a partir de los generosos comentarios de tanto de Emily como de André.
y que también lo comentábamos ayer que revisamos la presentación. La verdad es que este tema, digamos, los vínculos urbanos rurales para nosotros como Contrato Social por la Vivienda, una organización que trabaja sobre todo temas de vivienda, también fue un reto importante que lo asumimos, bueno, de manera quizá al inicio un poco más centrada en aspectos del derecho a la ciudad y la perspectiva convencional del derecho, convencional desde la lectura urbana del derecho a la ciudad, pero poco a poco fue evolucionando hacia ámbitos sobre los cuales no teníamos dominio y que fueron principalmente alimentados bueno, por las lecturas del grupo de referencia y las contribuciones hechas por los compañeros de la plataforma también. Y eso creo que abrió una perspectiva muy amplia que comentábamos dentro de quienes participamos como Contrato Social por la Vivienda, abrió líneas de articulación también para nuestro trabajo que creemos que son necesarias, ¿no? Es decir, no se puede garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad si no tenemos alimentación, si no tenemos servicios, no solo servicios ecosistémicos, sino naturaleza como elemento fundamental, como base material de la vida, ¿no? Y por tanto, esas interrelaciones tienen que darse. Y algo que quizá no mencioné en la presentación, pero que durante las discusiones siempre estuvo presente, es que, claro, esta mirada crítica que hacíamos al inicio de estos 4 elementos que poníamos como características de un sistema violento, opresor, siempre vienen articuladas. Esto lo menciona también Boaventura de Sousa Santos, siempre están articuladas, ¿no? Y creo que el reto es articular también las resistencias y también las luchas para poder avanzar en estas vías alternativas y formular territorios para la vida. Sí quedan muchas preguntas en el aire, es decir, releyendo el documento y revisando algunos temas, más bien es un documento que creo que abre una perspectiva y que da para seguir profundizando y debatiendo. Luego vimos, hay muchos otros casos que habría sido bueno incorporarlos en el documento, ya no se incorporaron. Ahora todo lo que nos han comentado por el chat seguramente contribuirá a enriquecer este debate y a seguir ampliando y profundizando en esta lectura, digamos, más abarcativa del territorio, desde la perspectiva del derecho a la ciudad, con ese enfoque interrelacional, multidimensional y sobre todo articulado a estas perspectivas que hemos planteado, ¿no? Derechos humanos, derechos de la naturaleza y los 4 ejes que creemos que son centrales en la discusión del tema. Solo eso como comentarios y reacciones a lo que se ha dicho. Gracias, Rubens. Consultas de los colegas Gabriela y Diana también quieren hacer comentarios complementares. Gracias. Sí, primero agradecer nuevamente a la plataforma. Yo sé que parece reiterativo, pero es importantísimo estos espacios, importantísimo. Después, comentarles que el Contrato Social por la Vivienda es un espacio donde se ha intentado fuertemente durante varios años tener lugares de análisis, ¿no es cierto?, sobre estos temas. Y lo que decía Robert, o sea, cómo se logra, ¿cierto?, este equilibrio entre todos los derechos, ¿cierto?, y cómo no nos comemos el mundo. Y nuevamente una de las cosas que resalta es que necesitamos juntarnos y la plataforma para el derecho a la vivienda, para el derecho a las ciudades es una de esas. Poner a disposición siempre nuestro espacio desde el Ecuador, que sigue en construcción, que a veces se achica, que a veces se agranda, ¿no es cierto? Y que con la oportunidad de este paper, como decía el Rubén, es la oportunidad de poder profundizar más allá estos elementos que a veces se nos olvidan, se nos pierden, ¿no es cierto?, al estar centrados siempre en lo urbano. Sí, sí, nuevamente muchas gracias a todas, a todos por este diálogo el día de hoy, por la plataforma. Y solo para añadir un poco a lo que comentó Gaby y Rubén, creo que definitivamente fue un ejercicio muy interesante para nosotros como el contrato. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes
o sea, abordando esta pregunta tan grande, ¿no? Tan importante, esta pregunta crítica de cómo vamos más allá de estas dicotomías problemáticas entre lo urbano y rural. Yo creo que uno de los aprendizajes muy interesantes de este análisis, especialmente viendo los diferentes prácticas en los territorios, es que hay formas muy concretas en donde se materializa, ¿no? Estas nuevas visiones hacia como un entendimiento del territorio en defensa de la vida, ciudades en defensa de la vida, y tanto en estas prácticas que hemos visto, este mapeo inicial que se hizo, que creo que, como hemos comentado, sería muy interesante seguir expandiendo, seguir viendo estos casos, y también las formas que se materializa muy concretamente en las políticas públicas, o sea, cómo estamos viendo el ordenamiento territorial en nuestras ciudades, en nuestras comunidades rurales también, cómo las políticas de uso de suelo, por ejemplo, es una forma muy concreta donde se materializa esto. Igual otras formas que quizás no tuvimos el chance de ver en este documento, pero por ejemplo aquí en Latinoamérica, o sea, los mercados populares en las ciudades, o sea, hay como como digo, como un área, un aspecto muy material de cómo se puede ir viendo de una forma muy concreta, ¿no? Esta examinación de creando como territorios en defensa de la vida. Entonces, sí, entonces gracias a todos por los comentarios. También muy interesante el comentario del compañero sobre, o sea, creo que también el aspecto como el derecho a la tierra, el derecho al suelo, como es un área donde nos da como un eje, donde podemos unificar estos diálogos también. Graças, Tiana. Bueno, acho que podemos, então, caminhar para o final deste evento, considerando todas as contribuições. Primeiro, então, novamente quero agradecer, não, a participação de todos os colegas que colaboraram com a elaboração do documento, não, que foi, como no início, não, é um documento que nos serve para seguirmos, não, porque a verdade é que é um primeiro documento que buscamos trazer um pouco mais de elementos, não, que são necessários para justamente conseguirmos com a perspectiva de clarificarmos, não, o que estamos falando quando falamos de direito à cidade, com este componente urbano e rural, não, que foi construído principalmente, como havia falado no início, de la questão crítica de la extensão, não, la abrangência do direito à cidade para as populações que vivem nos territórios rurais, que sempre foi um ponto crítico, e este documento já traz, não, aponta questões bem importantes, não, de se considerar como trabalhar com a perspectiva dos direitos dessas populações que vivem nesses territórios e as suas preocupações e suas dimensões, principalmente na perspectiva de implementação de políticas públicas, responsabilidade, não, dos governos e da administração pública, como foi demonstrado aqui, não, com as recomendações que estão nesse documento para todos os governos, tanto os nacionais e locais. E Emily traz uma preocupação que é muito pertinente, não? Qual é a perspectiva de considerarmos as responsabilidades e perspectivas de atuação, principalmente dos governos locais, que estamos trabalhando muito cerca, não, de muitos governos locais, com a CGLU, que é esta congregação de governos locais que até tem trazido, não, esta agenda do direito à cidade, e me parece que devemos, no próximo ano, dar seguimento, não, a aprofundizar algum desses elementos que discutimos hoje, e também
buscarmos melhor nossa articulação e incidência, não? Porque vai haver alguns espaços. Esse documento, como o Rubens demonstrou, busca fazer conexões com agendas globais, e no próximo ano vamos ter novamente uma avaliação, um balance do objetivo 11, que é sobre as cidades justas e sustentáveis, no painel de alto nível de Nações Unidas, e temos que buscar pensar como trabalhamos essa temática para este balanço e como vamos incidir. Este é somente um exemplo. Então, mais uma vez agradeço a participação e a colaboração de todos, ao trabalho dos nossos intérpretes, que colaboraram muito para garantizar que todos pudessem ter aí condições de participar nessas diversas línguas que trabalhamos hoje, e seguimos no próximo ano juntos nessa luta aí pelo direito à cidade, por cidades justas, democráticas e sustentáveis, e seguimos em contato aí em todo o nosso trabalho da plataforma global, e aproveito para desejar que tenhamos um 2023 muito favorável a nossas lutas aí sociais em nossas cidades, em nossos territórios. Muitas graças, e de minha parte considero que podemos encerrar aqui nossa reunião, nosso encontro. Thank you, everybody. Gracias. Gracias. Ciao, ciao. Gracias. Thank you, Nelson. Gracias. Chao. Gracias. Bye. Felicidades. Thank you, everyone. Gracias, abrazos. Gracias. Gracias. Felicidades.